جی آج ہم منگوچیاں بنائیں گے۔ منگوچیوں کے لیے میں نے یہ پیاز لی ہے، فل سائز کی بڑی پیاز لی ہے۔ آپ کی گریوی پہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا گریوی لینی ہے۔ تو میں نے ہاف کپ دال لی ہے، اس کے حساب سے میں نے ایک بڑی فل سائز کی پیاز لی ہے۔ اس کو میں نے رفلی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، کیونکہ اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کر کے پیسنا ہے۔ یہ ایک بڑی فل سائز کی پیاز ہے، یہ دیکھیں میں جگ میں ڈال رہی ہوں۔ اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے، کیونکہ اس کے میں پسی ہوئی پیاز جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی۔ منگوچیوں کے لیے میں نے ہاف کپ دال مونگ دھلی ہوئی لی ہے۔ اس کو میں نے صاف کر کے گرم پانی میں 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ بھیگنے کے بعد یہ آرام سے جگ میں گرائنڈ ہو جائے گی۔ ہاف کپ دال ہے، یہ 4-5 ہری مرچیں لی ہیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے۔ پیاز ہم نے زیادہ نہیں لینی ہے، ورنہ پھر یہ منگوچیوں کے لیے پکوڑیاں جو ہم بنائیں گے وہ نہیں بنیں گی، بکھر جائیں گی۔ 3-4 جوے لہسن کے وہ میں نے لیے ہیں۔ اس کو میں نے ہاتھ سے میں نے چاپ کر لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جگ میں یہ لہسن نہیں گرائنڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو ہاتھ سے چاپ کر لیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جگ میں دال ڈالوں گی۔ کوشش کریں کہ پانی نہیں ڈالیں، اور بہت زیادہ میں نے باریک بھی نہیں پیسنی ہے دال، تھوڑا سا دردری رکھنی ہے دال۔ یہ دال ڈال دیا میں نے اس میں۔ یہ لہسن کے جوے جائیں گے اس میں 3-4۔ اگر موٹے جوے ہیں تو آپ 2۔ یہ ہری مرچیں جائیں گی 4، اور یہ درمیانی سائز کی ایک چھوٹی پیاز یہ میں نے لے لی ہے۔ بس یہ جائے گا اس میں، اور ابھی میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ پہلے میں اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے دیکھوں گی، کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑے گی۔ اگر ضرورت محسوس ہوگی تو 1-2 ٹیبل اسپون بس صرف پانی جائے گا اس میں، زیادہ نہیں جائے گا۔ دال میری پس گئی ہے، یہ دیکھیں میں نے وہی تھوڑا سا پانی ڈالا، اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون پانی کا میں نے اور ڈالا تھا، بس زیادہ پانی نہیں ڈالا۔ یہ دال پس گئی ہے میری، تھوڑی دردری ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی ہے یہ۔ اس میں آرام سے اب اس میں ہم نہ پانی ڈالیں گے، بس پھر کٹی ہوئی مرچیں نمک وغیرہ ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا آرام سے۔ بس اب السلام علیکم، کیسے حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی اور یونیک ریسیپی لے کر آئی ہوں، مونگ کی دال کی منگوچیاں۔ اس کے لیے جو انگریڈینٹس مجھے چاہیے ہوں گے اس کی گریوی کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیاز ایک بڑی سائز کی میں نے لی ہے، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا پانی ڈال کر کے۔ ہاف کپ مجھے اس میں دہی چاہیے، نمک چاہیے اپنے ٹیسٹ کے مطابق، 1 ٹی اسپون پسا ہوا دھنیا، 1 ٹیبل اسپون لال پسی ہوئی مرچیں، اور 1/4 ٹی اسپون ہلدی۔ ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون۔ یہ اس کی گریوی کی چیزیں ہیں ساری جو اس میں جائیں گی۔ تو آئیے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاف کپ آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس میں یہ گرم ہو چکا ہے آئل، اور میں اس میں پیاز ڈال دوں گی۔ پیاز پسی ہوئی ڈال کر کے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی 1 کپ کے برابر، اور پھر اس کو میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا اور اس میں سے اچھی سی خوشبو نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ پکتی رہے گی پیاز۔
ये मैंने इसको चला दिया, मिक्स कर दिया है। बस हम इसको ढक के रख देंगे। अब मिक्स करके ये मैंने बाउल में रख ली थी। ये देखें, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी फॉर्म में डाल के अभी जब हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा पानी 1-2 टेबल स्पून और डालेंगे इसके अंदर। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा। नमक आप चेक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। बस सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी इसमें। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए। इसमें 1 टीस्पून पानी जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 टीस्पून बस। बस ये रेडी है। ये अदरक लहसुन जो मैंने डाला था, ये देखें भुनाव पर आना शुरू हो गया है, पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इस वक्त मैं ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, लाल मिर्चें पिसी हुई, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी इसमें। और ये सब डाल करके इसको मैंने भूनना है। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो फिर मैं इसमें इसका फ्लेम हल्का करके फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही डाल के फिर हम भूनेंगे इसको, और भूनने के बाद फिर हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। फ्लेम की आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। जब हम मसाला भून रहे हैं उस वक्त नमक और मिर्च दोनों अपना चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं नमक भी और मिर्चें भी। ये ख्याल रहे कि पकौड़ियों में भी नमक है और मसाले में भी नमक है। मसाला ये देखें तकरीबन भून चुका है और पानी भी सारा ड्राई हो गया है। चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी सी कम कर दी है क्योंकि दही डालना है, दही फट जाएगा अगर आंच तेज़ हुई तो, इसलिए मैंने कम कर दी है इसकी। और अब मैं दही डालूँगी इसमें। दही डाल के हमने इसको भूनना है। ये मैंने 1/2 कप दही लिया था। ये देखिए दही डालने के बाद मैंने उसको तकरीबन 10 मिनट लगे भूनने के लिए, और दही का पानी भी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। और मैंने नमक और मिर्च दोनों चख लिए थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी पकौड़े डालेंगे उसमें भी नमक और मिर्च है तो वो बिल्कुल सही रहेगा। बस अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, और पानी मैंने इसमें इतना डालना है क्योंकि पकौड़ियाँ डालने के बाद भी मैंने इसको 5-7 मिनट पकाना है। ये देखें अच्छी तरह भून गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये दही का पानी प्याली धो कर के मैंने ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा भी अगर इसमें दही है तो आपका वेस्ट ना हो। बाकी पानी मैं इसमें से डालूँगी। अभी इसमें पानी और जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पकोड़े जाने के बाद इसके अंदर 5-7 मिनट वो भी पकेगा। ये देखिए अब इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। पकोड़े फ्राई करने के बाद मैंने इसको पानी में 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था, भिगो दिया था, ताकि पानी
पी लें अच्छी तरह से। वैसे ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो पकौड़े निकाल के कढ़ाई में से डायरेक्ट ग्रेवी में डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालने हैं तो पानी में भिगो दें 5 मिनट के लिए, इसलिए क्योंकि अगर आप सालन में डालेंगे डायरेक्ट तो ये सालन सारा पी जाएंगे। तो जब सालन सारा पी जाएगा तो टेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर आपको ग्रेवी नहीं मिलेगी इसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भिगो दिया। अब इसको मैं इसमें से निकालूंगी और हल्का सा इसको पुश करके दबा करके, ताकि इसका पानी निकल जाए। ये मैं इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ। तब तक इसमें सालन में बॉयल आ जाएगा और फिर मैं उसमें डाल दूँगी ये। बस ये देखें, इसमें बॉयल आ गया है सालन में, और अब मैं इसमें ये पकौड़े डाल दूँगी। अभी आप 5 मिनट के बाद देखेंगे ना, पकौड़ों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, फूल जाएंगे वो। बस एक बॉयल आएगा, उसके बाद मैं इसकी आँच जो है ना बिल्कुल कम कर दूँगी, और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम के अंदर कि 5 से 7 मिनट तक पकेगा। उसके बाद फिर मैं गरम मसाला डाल के, हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दूँगी। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अल्लाह ताला के फजल से मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश रहेंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये एक सदका जारिया भी है, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको आप बेल आइकॉन इसको प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपके पास आपको मिलती रहे। कोई मिस ना करें आप इसको। मंगोजियाँ हमारी रेडी हैं। बस अब इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबू के लिए डाला जाएगा, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।